Bagay. Lagayan nyo ng ng mainit na tubig. Thermos. Yun, tipat. Oo, tipat. Pwede. Pwede na. Oh, next. Paborito nyo itanim. Alaman. Yan, flowers. Flowers. Baba, yoko. Ayan. Yan. Correct. Oh. Ginagamit ko sa trabaho. Sasakyan. Yeah. Gamit. Ano ba? Gamit. Lights. Yabe. Yabe. Yan. Ay, yoko. Palagi nyo Ano to? palagi Bagay? ginagamit. Bagay. Hindi. Oh. Papel. Napkin, tissue. Tissue. Oh, tama. Tupan. Good. Ano bagay, lugar. Lagay ng damit. Gamit. Gamit. Kabinet. Lagay nyo na titulo. Aparador. Dresser. Good. Dresser. Dresser naman talaga yun. Yan. Ginagamit kapag May brown patay. out. May patay. Ilaw. may Alamensa. Pag may birthday. Baraha. Sinisindihan. Pag may patay. Ayan, kanila. Yoko. Kaming ginagamit sa patay. Wala. Biscuit. Sopas. Lugaw. Ano to? Bagay ba ito pagkain? Bagay. Sa bahay. Sinisindihan kapag malamig. Kalan, heater. Heater. Chimney. Pwede na. Chimney. Oh. Ginagamit pagka Matigas ang ulo. sa ulo. Pamalo. Pamalo. Gamit. Ano? Tama? Kasi si Kuya Robby ma, pinamumukha sa ulo. Ano? Ano to? Bagay, pagkain, lugar. Bagay. Oh. Ginagamit pa rin sa bahay. Pagka malamig. Malamig. May apoy. Pwede kalan. Oh, fireplace. Kalan. Pwede na yan. Tama. Fireplace. Ako ma, dahil Oh. siya ka pumapasok, Ano to? malabas. Pintuan. Doors. Tama. Oh. Ayoko. Next. Tama. Pintuan nga naman. Hindi bintana. Oh. Lagay nyo ng kape sa umaga. Swelo. Swelo. Swelo yung tasa. Oh, mug. Oh. Mugs. Oh, good, Mug. good. Ni Magellan. Mga salita ano yun? Lali, Kapag happy mainit kayo, birthday. Pagka may lagnat, Lalagay ginagamit. sa kilikili. Ano to? Heater? Ano? Oo, malapit. Yung ano? Yung... Ano tawag dito? Temperature. Ayan, thermometer. Good. Tama. Ano to? 100? Yeah, good job. 100. Sino? Game over. Yan dyan naman. Sa kilayo mo, sa kilayo. Si Daddy. Si Daddy. Cholo, si Daddy. Ikaw magtanong, Daddy. Ikaw na magtanong. Try nyo dapat cholo, mas maganda. Mas mahirap daw. Ano maganda? Yun, no. Yun, mas meron kay Daddy. Get ready. Nalasing ako Wait po kayo. Ay nga ako, Josh, pengin din ako. Yeah, thank you. Ako din po. Thank you. Enjoy si Cholo Okay lang yan. Masarap masarap cholo, di ba? Pag family, masarap kasama, di ba? Napig niya na ba? Blockbuster movies. Kilala mo yung mga ano niyan, ha? Yung mga... Ikaw magtatanong. Sino ba maghuhula? Ako ba maghula? Nga ba? Okay, get ready. Ako? Kala ko tayo lahat. Hindi, sabihin mo. Ako, paano ba yan? Paano ba i-explain? Hindi nyo. Mahirap pala to. Mahirap. Hindi, baka meron. Continue. Baka meron. Sometimes it changes. May clothes, may chainsaw. Pag natutulog ka. Ready, Jason. Ah! Ay, pala. Nako. Palagi kong Halloween costume. Halloween Paano, costume. paano? Halloween. Yan mo. Hindi, palagi kong Halloween costume. May mask. Like you. Ayan, I know what you did last summer. Minamostra na, oh. Scream. Wow! Sige, magmamostra, oh. Me and Ate Joan. Like there's a beast, Ito, daddy. and then there's a princess dancing. Beauty and the Beast. Yes. Si Bradley magtatanong. Hindi ko alam. They like go on down. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up.
Time's up pa. Harry Potter! So, sabihin mo lang yung mga ano, yung mga witch, mga sorcerer. Like, wait. change, Oh. I'm like, things. Maganda yan pag kayo naglalaro ng mga barkada mo. Maganda Because yan. your phone Parang is ano, like, challenge. Long story. Challenge sa pag-iisip. Diba? Long story.